যতনা সারি কাম আখে যত মিডিয়া তাকু ফাইনাই রনো খাকসাময়া ফাইও তিনি বুবাগ্রানি তুইথেমো বাইরো খাসনাম পারা বান্দারিমা নিনি 60 কনস্টিটিউয়েন্সি ni আন্ডার র কেহা মাস জয়নিং হা রও 506 পরিবার ইনকে হাজার থয়া ভোটার তিনি বুবাগ্রানি থানসানো হা ইয়ে তিনি ব্রাং নানাসনিয়া পার্টি no বেরাইয়ে তিনি বুবাগ্রানি থাংহানি লামাও হিনা হিয়া ইয়া প্রিসেলাই হা রও ফাইয়ে পান্দানম চাংরি ফেনমান বো খাইসিংমং বো ইয়া খাকসাময়া ফাইও চিনি টিটিআইডি চিনি ইএম তিনি আতা বরঞ্জন রিয়া আখেরও অম্পিনি আইনি তাং সংপাল পাঠানলাল জমাতিয়া আখে ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট উমাশঙ্করিয়া আখে যত ব্লক কমিটি নি প্রেসিডেন্ট আখেতে নানাসনি আর টিএমপি নি চিনি তাং সংপাল ন খাকসাময়া ফাইও তিনি চং বোদিংখে বুসকাঙ্গ চিনি হাবারাও রিনি হিয়ে চং কাঞ্চনপুনি মহাচৌয়া চং ত্রিপ্রাসানি উংয়ে যত জায়গাও ন বুদিংখে হাবালা তঙ্গো আখে বুসকাঙ্গ বাংমা জায়গাও বুদিংখে টক টরখে বুবাগ্রানি হিয় याप्रि थाङा सेनि हिया बुग्रान तुइथेमो बाय फाइनि हिया बांमा चिन थिङो कुपसु बाय थङो आमबोया तेवा हेनो चिनि मिडिया तापुरनो खाकसामो या फायो जोंबो जरा सानिम सिया नांनि नांमो जरा जोंनो रिमोट बाय खाकसा हा यो चिनि कि प्रमथनि या जॉइनिंग प्रोग्राम ओ जॉइनिंग प्रोग्राम चिनि बान्दरिमा बर' खासनाम पाराव या मेगा जॉइनिंग खालामदों जे बर' कि प्रमथनो हामेगनो लाइथानाय इलेक्शन अफ भोट चिनि मेम्बर अफ जनो बुदिनो काहाम केनो मार्जिन फुरि देहा आबदिनो तिनि उचित जो प्रे ब्रो आबो जे स्कांगो जे तमसले प्रे ब्रो चिनि लोगो फाइमन बो चंद्रा कोइलावो जे फाइनि रनो तिनि जॉइनिंग फाइनि रनो आं वेलकाम जानो कि प्रमथनि फानसानि आइडियोलॉजियो आइए ब्राम बुबाग्रानो सपोर्ट खानाय जान फाइमन बो लोगो चिनि रो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए आनि लोगो चिनि ओमपीनि एमएलए तेरो चिनि ब्लॉक कांचनपुर 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट आखे चिनि रो तांनि तोनाय बर' चिनि प्रेसिडेंट बर्तम खासनाम बारानि डेभलपमेंट मेम्बर जतनफोर हामबाय जानाव जरा फाइए तोनाय रो जत दाखुमखौ जाल सानफा जतनफोर हामबाय जानाव आं मेसेज रिनाय मले बसे जे तिप्रमथा चौ बुबाग्रानि तुंथे मबाय चिनि तिप्रासारनि हामफाना बये जे चौ फाइट खेतमो आबो जतन चौ आस्ते आस्ते मिसिनाय चिनि ब्रो चौ मिसिहा आबन बायनो बिस्काव चौ काहाम के बुबाग्रानो पालिनाय बुबाग्रा चिन बये एग्रीमेंट साइन खेहा बुबाग्रा चौनो बहानि इमसारावनो मुक्ति रेनाय बये बहानि इमसारावनो विभिन्न खपसि तमो चिनि जे खपसि तमो बेवरे नै बये चौनो चिंबाय चौ सामि पाङो तमो चौ खपसमो दिनो तिनो चौ खला आरमी बनो चिनि मेसेज जे त्रिपुरा राज्य एकमात्र त्रिपुरा साराव फानसानि मारियोनो फाइए जत एक चिनी अधिकार नो चिनी माइथमानो चिनी लैंड राइट्स चिनी पॉलिटिकल राइट्स चिनी इकोनॉमिक पावर इवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हिमालय दाबी जत सक्सेस जराव चलि पायो जतन